बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साबिक आर्मी ऑफिसर के पास में बैठा हुआ था जो कि फुल कर्नल के ओहदे से रिटायर हुए। वहाँ पे ज़िक्र खैर हुआ लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर साहब का, जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और डायरेक्टर जनरल आईएसआई रहे हैं। मुझे बताने लगे ये साबिक आर्मी ऑफिसर जिनके पास में बैठा हुआ था कि बहुत इम्कान था कि ये जावेद नासिर जो हैं ये COAS बन जाएंगे। इस बात का कभी इम्कान था, लेकिन उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल की स्लॉट से रिटायरमेंट ले ली। ही हिमसेल्फ रिजाइंड, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब ये बात चूँकि मैं उनसे सुन रहा था कि जो एक फुल कर्नल के ओहदे से रिटायर हुए हैं, तो मेरे पास इस पर बिलीव करने के अलावा कोई चारा कार नहीं था। वगरना ये है कि रिज़ाइन तो कोई नहीं करता लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से, और एक ऐसा लेफ्टिनेंट जनरल के जिसके COS बनने के इम्कानात जो हैं इन साहब के मुताबिक बहुत ज़्यादा इम्कानात थे। उस वक़्त के जो लेफ्टिनेंट जनरल्स थे उनमें सबसे ज़्यादा इम्कानात इन्हीं के COS बनने के थे। और वजह जानी तो पता लगा कि ये तबलीग के काम के अंदर इस कदर डीपली इंटरेस्टेड हो गए थे कि इन्होंने इतनी अहम पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। जिन साहब के पास में बैठा हुआ था वो भी दीनदार इंसान थे, लेकिन वो इस बात के वो कहते हैं मुझे इनसे बहुत इख्तलाफ है कि जो उन्होंने स्टेप लिया, जब उनके अगर वो COS बन जाते तो मुल्क के लिए और मिल्लत के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। मैंने कहा इस बात को तो उठा के एक तरफ रखें, मुझे सिर्फ ये बताएं कि एक बंदा कि जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे काम कर रहा हो और उसके COS बनने के, आर्मी चीफ बनने के इम्कानात भी बड़े वाज़े हों, तो उससे रिज़ाइन करना जो है ये कितने बड़े दिल गुर्दे का काम है, और कितने लोग होंगे कि जो इतना हौसला और जुर्रत रखते हैं, और कितनी बड़ी विल पावर या कितनी बड़ी ईमानी ताकत उनके अंदर होगी। मैं उनके उस डिसीजन को जस्टिफाई नहीं कर सकता, मेरे अंदर उतनी ईमानी कुव्वत नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो उस बंदा वो गैर मामूली इंसान है। और एक मैंने ब्रीफ सा उनका इंटरव्यू देखा कि जिसमें वो कह रहे थे, जिसमें उनसे पूछा गया था कि आप दौरान सर्विस आपने बड़ी दाढ़ी रखी हुई थी, हालांकि हमारे यहाँ तो हमेशा जो सर्विंग जनरल होता है वो सर्विंग जनरल हमेशा क्लीन शेवन होता है, तो आप जो है आप तो आपकी बड़ी दाढ़ी थी, आपकी एक फुल बियर्ड थी, तो ये कैसे? उन्होंने कहा जी कि हम ग़ुलाम थे, हम ग़ुलाम हैं, हम ज़हनी तौर पे ग़ुलाम हैं, जिस वजह से हम लोगों के यहाँ ये ट्रेडिशन है कि जनरल जो है वो हमेशा क्लीन शेवन ही होगा, वो बियर्डेड नहीं हो सकता। इन जनरल साहब को एक और बड़ा मशहूर TV एंकर जो है इंटरव्यू कर रहा था, तो इन्होंने उससे कहा कि जी आप कैमरा जो है मेरे मुंह पे ना लगे, मेरी पीठ पीछे रखिएगा, ताकि उसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने वजह ये बताई कि मैं तबलीग के साथ जाता हूँ, और फिर जब मैं जाता हूँ तो मेरी बाकी दीगर मेंबरान जमात की तरह मेरी भी एक आध दिन ड्यूटी लगती है हफ़्ते 10 दिन के अंदर कि मैं खिदमतगार बनूँ, दो अफराद को हर एक जमात से
روزانہ 2 افراد آج ہوں گے خدمت کے لیے تو 2 کل تو 2 پرسوں، بدل بدل کے. اور ان کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے؟ یہ امیر صاحب سے پیسے لیتے ہیں، جا کے بازار سے سودا سلف کھانے پینے کا خریدتے ہیں، گھر لاتے ہیں دھوتے، مسجد میں لاتے ہیں دھوتے ہیں، کاٹتے ہیں، پکاتے ہیں، کھلاتے ہیں اور برتن دھوتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ میں بھی یہ ڈیوٹی میں بھی کرتا ہوں، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھ کے مجھ سے جو ہے وہ کہیں مجھے اس سے محروم نہ کر دیں. حیران کن بات، کیا یہ عجیب و غریب بات نہیں ہے؟ حیران کن بات، حیران کن بات. آپ دیکھیے گا کہ تبلیغ کے اندر جو ہے کتنی بڑی قربانی. میں نہیں سمجھتا، مطلب میں اس بات میں نہیں پڑھ رہا کہ ان کا یہ درست فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا، لمبی داڑھی رکھنے کا فیصلہ درست تھا یا غلط تھا، ریزگنیشن ان کا جو ریزائن کرنا ہے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے وہ درست تھا یا غلط تھا. میں اس جھنجھٹ میں نہیں پڑتا، لیکن میرے اندر شاید اتنی ایمانی طاقت نہیں ہے. لیکن اس بندے کی آپ ول پاور کا اندازہ لگائیں، اس بندے کی ذہن کی مضبوطی کا آپ اندازہ لگائیں کہ جس کام کو کرنے کا اس نے ڈیسیژن کر لیا، کہ جس کام کے ساتھ وہ اتنا ڈیپلی کمیٹڈ تھا، اس کام کے لیے اس نے قربانی کتنی بڑی کر دی، کتنی بڑی قربانی کر دی. تو اب بھی ان کی تصویر میں نے دیکھی کہ ایسے جو ہے کسی تبلیغی اجتماع کے اندر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے کوئی نہیں ان کو دیکھ کے یہ سمجھ پائے گا کہ یہ بندہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے اور ریٹائر ہوا اور یہ بندہ ڈائریکٹر جنرل ISI رہا. کتنی عجیب بات ہے. COAS ایک بندے کے بننے کے امکانات اتنے روشن ہوں، وہ ڈائریکٹر جنرل ISI ہو اور اس کا ریزائن کر دینا، انبیلیویبل. غیر معمولی انسان لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر، آپ کی عظمت کو سلام.